येवकार हा समृता खणगावकर. सुरेखपळाचे हेडलाइन्स. पोरण्या गोंयांत दुचाकी चलयतना अपघातात जखमी जाल्ल्या 15 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण. भुरग्याच्या आवयचेर पोरण्या गोंय पुलिसांनी केला गुन्यांव दाखल. ऑक्टोबर मेरेन सरकारी कार्यालयांतलो कोयर काडपाची दिल्या सुचोवणी. रस्त्याचेर कोयर उडोवप्यांचे फोटो काडून पुलिशेंत करात कागाळ. तांचेर जातली कडक कारवाय. मुख्यमंत्र्यान दिल्या शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पोरण्या गोंयांत दुचाकी चलयतना अपघातात जखमी जाल्ल्या 15 वर्सां पिरायेच्या अल्पवयीन भुरग्याक मरण आयले. भुरग्याची आवय सावित्री कुमार हिजेर पोरण्या गोंय पुलिसांनी अल्पवयीन चल्याक दुचाकी चलोवपाक परवानगी दिल्ले खातीर गुन्यांव दाखल केला. पळयात पुराय बातमी. बुधवारा पोरण्या गोंयांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान 15 वर्साच्या तरणाट्यान रस्त्यार चलत वचपी उस्मान शेख ह्या 76 वर्सां पिरायेच्या मनशाक धपको दिलो. ते उपरांत तरणाटो गंभीर जखमी जाल्लो. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसतना ताका मरण आयले. उस्मान शेख गंभीर जखमी आसा. ताचेर गोमेकोंत उपचार चालू आसा. भुरग्याच्या आवयचेर गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, समृता खणगावकार आणि ओमकार देशप्रभू. 2 ऑक्टोबर मेरेन सरकारी कार्यालयांतलो कोयर काडपाची सुचोवणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. हातूंत सगळ्यात निवळ आनी व्यवस्थीत आशिल्ल्या तालुका पावंडावयल्या सरकारी कार्यालयांक इनामां दिवपाचो आमचो विचार आसा अशेंय ताणें म्हळें. आतां रस्त्याचेर कोयर उडयतना कोणूय दिसलो जाल्यार त्या मनशाचो फोटो काडून पुलिशेंत कागाळ करची. अशा मनशाचेर दंडात्मक कारवाय जातली खंय. स्वच्छता ही सेवा ही मोहीम 2 ऑक्टोबर मेरेन चालू उरतली. ह्या निमतान साबार कार्यावळी भाजपाक घडोवन हाडटा. ह्या काळात पंचायत पालिकांनी घरातली रद्दी, पोरणे फर्निचर आणि हेर कोयराची वस्तू एकठांय करपा खातीर खाशेली मोहीम सुरू करची. ह्या कोयराची विक्री करून मेळिल्ले पैसे कोयर उखलपी लोकांच्या कल्याणा खातीर वापरचे. पंच, सरपंच, नगरसेवकांनी फुडाकार घेऊन आपला वाठार निवळ दवरपाचो यत्न करचो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोयचो एक भाग म्हणून लाईव्ह इंटरॅक्शन करताना वेगवेगळ्या उपक्रमांचेर भर दिलो. स्वच्छता ही सेवा या कार्यक्रमा खातीर आज आमी व्हर्च्युअली सगळे जोडलेले आसात. आयच्या कार्यक्रमात आमच्या बरोबर डायरेक्टर ऑफ पंचायत, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपालिटीज, आमचे डायरेक्टर ऑफ द प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स CMO गोवा आणि बाकीचे सगळे हेर मानेस व्हर्च्युअली जोडले. सगळ्या पंचायतींचे सरपंच, पंच, स्वयंपूर्ण मित्र आणि पंचायतीचो सगळो स्टाफ हे आसात. म्युनिसिपालिटीचे सगळे चेअरपर्सन, काउन्सिलर्स, म्युनिसिपालिटीचो सगळो स्टाफ. सगळ्यात पयली तुमकां खूप खूप हांव शुभेच्छा दिता, कारण तुमी करीत असलेले काम स्वच्छता ही सेवा म्हणजे स्वभाव आमी जशें म्हणटा की स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता ह्या धर्तीचेर आमी काम करता. आमी पळयता की गणपती आत्ताच आमी विसर्जन केलें, थोड्या दिसांनी नवरात्रा येतल्यो आणि ताच्या उपरांत दसरो जातलो. ह्या उत्सवाच्या वातावरणात आमी स्वच्छता ही खंयच विसरपाक जायना हेच लक्षात दवरून आमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो वाडदिवस ही स्वच्छता ही सेवा म्हणून मनयता. आणि त्यांचा वाढदिवस म्हणजे 17 सप्टेंबर पासून 2 ऑक्टोबर पर्यंत महात्मा गांधीजी हांच्या स्वच्छता मिशनात जेचो आशिल्लो त्या 2 ऑक्टोबर पर्यंत आमी हो कार्यक्रम पुराय गोंयभर राबोवपाचो थारायला. कोणीच खंयची रिक्षेत किंवा ट्रकात कचरो हाडून रस्त्याक तेकोन गांवांनी उडोवचो न्ही. आणि जर कोणाक अशा पद्दतीचे दिसत जाल्यार ताचो फोटोग्राफ घेवन पुलिशेन कंप्लेन करची. ताची गाडी आमी सीज करतले, ताका ह्यूज फायन पडटली. त्या खातीर कचरो जर दिवपाचोच आसा जाल्यार तांच्यांनी प्रॉपर जे आमचे कलेक्टिंग सेंटर आसत जाल्यार त्या कलेक्टिंग सेंटरान हाडून दिवचो. म्हणून आतांच पंचायतींनी म्हणजे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या वतीन कलेक्शन सेंटर्स दाखयल्ली
तशी कलेक्शन सेंटर्स म्युनिसिपालिटीनूय बी इनिशिएटिव्ह घेवन प्रत्येक कडेन कलेक्शन सेंटर करचे. इंडस्ट्री किंवा हॉटेल्स हांच्या बाबतींत सांगता आसतना आमी कायदो स्ट्रिक्ट आनी क्लियर केला की ह्यान फुडें सगळ्या हॉटेलाचे कॉन्ट्रॅक्टर्स जे कचरो लागीं करता ते कॉन्ट्रॅक्टर्स इधर थ्रू पंचायत अदरवायज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन तेंचे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आसप गरजेचें आसा. म्हणून ते कचरो कोणाचो कलेक्ट करता आनी कचरो व्हरून खंय उडयता हाजी एक चेन जी आहा पळय डेव्हलप जावप ताजेर आमकां मॉनिटरींग करप हें गरजेचें आसा. जेणे करून हॉटेलांचो कचरो जो गांवांत हाडून उडयतालो तो कचरो बंद जातलो आनी ताकाच लागून सरकारान ऑलरेडी कामूय सुरवात केलां. 2 ऑक्टोबराच्या उपरांत जशें आमी पंचायतीक बेस्ट पंचायतीक अवॉर्ड दिता आमी तालुका वायज बेस्ट ऑफिस म्हणजे क्लीन नीट आनी मेंटेन तेचे रिकॉर्ड मेंटेनन्सा सहीत आनी बेस्ट सर्विसीस दिवपी सर्विसीस आसत जाल्यार सर्विसीस नासत जाल्यार क्लीन आनी नीट बेस्ट डिलिव्हरी करपी अशा ऑफिसांकूय बी अवॉर्ड दिवपाचो थारायला. तालुका वायज 12 तालुक्यांनी वेगवेगळी तांकां एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स ताज्या भायर तांकां बक्षिसां जी आसा पळय ही सरकाराच्या वतीन तांकां 19 डिसेंबराच्या किंवा वेगळो कार्यक्रम करून तांकांय दिवपाचें आमी थारायल्लें आसा. जो 15 दिसाचो कार्यक्रम आसा हो गोंयांत म्हणजे जाका आमी जनभागीदारी म्हणजे लोकांचो सहभाग हो आमकां गरजेचो आसा आनी लोकांचो सहभाग जर मेळ्ळो जाल्यार आमकां राज्य हे क्लीन आनी बरें राज्य दवरपा खातीर सगळ्यांची बदल जातली. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गोवा 365 कांय दिसा आदी कवळे 2 खांब हांगा आशिल्ल्या बस स्टॉपाची अवतिकाय लोकांच्या नदरेक हाडून दिल्ली. हो बस स्टॉप पंचायत फंडांतल्यान आमी बांदतले. आमी ताची पळोवणी केल्या. सरपंचान ताचेर जाप दिल्या. आमी जे आसा त्या 2 कामे कडेन आसात आनी 2 कामे कडेन बस स्टॉप जो आसा हे बस स्टॉप सारको मोडपाक पावल्लो आसा. हाजेर पंचायतीन सद्याक इन्स्पेक्शन आमी जेन्ना गोवा स्टोरी केली बस स्टॉपाची तेन्ना पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलां आनी पंचायती सरपंचान सांगलां की आपूण तो रिपेर करतो नवीन बांदतले म्हणून झेडपी फंडांतल्यान नाजाल्यार पंचायत फंडांतल्यान आपूण बांदतले अशें सांगलां. पूण हांगा जी वस्तुस्थिती पळयत जाल्यार ह्या बस स्टॉपार अजुनूय लोक थंय बसतात. वयर झाड आसा झाडाची जर खांदी पडली आनी ते परतेचे पडली जाल्यार तो मोडपाक शकता इतली परिस्थिती आनी लोक वचून त्या बस स्टॉपार रावतात. लोकांले एक मागणी आसा की हो बस स्टॉप जो आसा तो बस स्टॉप तर बंद करचो कितें तरी बांदून तो बंद करचो आनी एक डेंजरस म्हणून ते लावचे अशें लोकांची एक मागणी आसा. कवळे 2 खांब लागसर आशिल्लो बस स्टॉप मोडपाक पावला. शाळेची भुरगीं थंय बसीक रावतात. कांय दीस आदी कवळेच्या आदल्या सरपंचान मिडियाक म्हायती दिल्ली. ह्या बस स्टॉपा बाबतीन आपूण सरपंचा कडेन उलयतलो अशें ताणें सांगिल्लें. पूण ह्या बस स्टॉपाची पळोवणी करून नवो बस स्टॉपाचो थाराव आदींच ग्रामसभेन मान्य जाला. आदल्या सरपंचाक घडये हें खबर ना. ताणें विचारिल्लें जाल्यार आपूण ताका म्हायती दिता आसलें. आयकात कवळेची सरपंच मनुजा नायकाक. 2000 जेन्ना आमी निवडून आयली पयले फावट त्या वेळार राजेश कोळेकर सरपंच आशिल्ले, हांव उपसरपंच आनी सुशांत कफेश्वरकर त्या वार्डाचे पंच आशिल्ले. त्या टायमार तो आमी बस स्टॉप बांदलेलो. मागीर काही तेंपान तेजे असली कंप्लेन आमकां आयली ना. पूण जेन्ना फाटल्या फावटी जेन्ना आमी आशिल्ली त्या टायमाचेर म्हाजें अशें आसा की राजेश कवळेकरा कडेन म्हाजें अशें वायटपण कांयच ना. आमी बरी अशें आसा, फ्रेंडली उलयता, आयकुपाक सगळें बरें आसा. पूण जेन्ना तेणें बायट दिता आसतना एक म्हाका विचारप की तुवें ते बस स्टॉपाचे विशयी तुवें कितें केलां, कित्याक ग्रामसभेक हो विशय येयल्लो. त्या वेळार वार्ड पंचान सांगलें की आपणें तें काम झेडपीक दिलो म्हणून. आमी झेडपीक रिजोल्युशन मिटिंगेक घेवन तो ठराव आमी झेडपी पर्यंत पावयलो. पूण कशें आसता आज रिजोल्युशन फाल्यां तें रिजोल्युशन जर आमी आयज घेतलें जाल्यार तें फाल्यां तें काम जायना रोखडेंच. तेकाय मातसो टायम लागता. म्हणजे तेणें जर म्हाका विचारलें जाल्यार ताका सविस्तर सगळी म्हायती दितली आशिल्लें. तेणी एक कितें म्हटलें की आपूण ह्या सरपंचान नदरेक हाडटा म्हणून. ज्या दिसा हांगासर ग्रामसभेक लोक उलयले तेन्नाच आमी वचून थंय इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी तें सविस्तर सगळें फुडें व्हेल्लें आसा.
आणि आता सुद्दां आमी ठरयलां की जर झेडपींतल्यान जर तें जायना जाल्यार आमी पंचायत फंडांतल्यान तो बस स्टॉप सारको करतले. हांव तांकां कांयच सरपंचाक आमचें म्हाजें कांयच म्हणना की फक्त म्हाका वायट दिसलें की तेणी म्हाजे कडेन विचारपाचें किंवा जावं सुशांताक विचारपाचें. म्हाका तशें म्हणना, कोणाकूच सुद्दां पंचायत वार्ड मेंबराक विचारपाचें, जाल्यार कोणी तें ताका सारकी म्हायती दितली आशिल्ली. आमी त्या लोकांक कितले सांगले पावसान थंय पडटलो तो एक पार्ट थंय गेलो कोसळ्ळेलो आशिल्लो. खूब लोक थंय बसीक रावतालो. हांव येतना वतना लोकांक कितें सांगतालें थंय रावूं नाका आतां, थंय खंयचे तुमचेर पडत बी म्हणून. ते लोक म्हणपा लागले म्हाका बरें जावं तुजें देव बरें कर आमी कडेन सरता म्हणटाले. आनी थंयचे लोक कडेन सरले. मागीर आमी नासतलो लोक यो वच करतात न्ही थंय. हे कोण हें करतलो? आतां मागणी कितें आहा? आतां तो एक बंद करचो कितें थंय लावन, नाल्यार तो हें करपाचो काडपाचो आनी एक नवो बांदचो लोकां खातीर. लोक थंय आसरो म्हणून कोणी तरी सारको पावस येयलो भुरगीं बी येता न्ही? भुरगीं बी इस्कॉलाची थंय रावतात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. सरकारान सगळे रस्ते जाग्यार घालपाचे आश्वासन दिल्ले. रस्तो करपाच्या वेळार कंत्राटदार रस्ते कुशीक गाडयेंत एसी लावन बसतात. कामाचेर पळोवणी कोणीन करपाची अशें म्हणत कळंगूटच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन सरकाराचो निशेध केला. कळंगूटचे रस्ते थळाव्यांची नीट पिडपाक लागल्यात. सरकारान गेल्या वर्सा सावन सिवरेज आणि रस्त्यांची कामां चालू केल्या, पूण अजून मेरेन एकय पुराय केले ना. अपघातांत वाड जाता, लोकांमदीं भंय पाताळा. आयकात कळंगूटकारांनी उक्तायल्लो निशेध. ते ट्यूरिस्ट म्हणता आपका रास्ता ही नहीं है तो आप फाइन किधर से मार रहा है, ही परिस्थिती जाला सद्याक. आनी मेन म्हणटा पळय तो आमचो गोंयचो सीएम तेणेन एक अश्युरन्स दिल्ले आमी एवरी इयर ते PWD डिपार्टमेंटान वयता आनी लेटर घालता. जे पासून बाब लॉरेन्सान सांगला आनी विरेनान सांगला एवरी इयर आमी लेटर घालता. आनी ही ह्या वर्सा आमची ही 5वी फावट आमी प्रेसा माध्यमांतल्यान एक हायलायट करूंक सोदता की अजून पासून रस्तो जावं ना. 1 म्हयनो जालो, लास्ट 26 ऑगस्टाक आमी ह्याच जाग्यार येयल्ले आनी ह्याच व्हडो पळय आहा तो आमी दाखयलेलो. सो हे 1 म्हयनो जालो अजून पासून काम स्टार्ट जावं ना. ते बेश्टे येयले ते आनी 2 फातर काडून सायडी घातले आनी एक बॅरिकेड घातले म्हणून तितलेच जाले ते. आमी म्हणटा की सीएमान जेन्ना म्हणला की गणेश चतुर्थीचे पयलीं आख्खे रस्ते सारके करून दितले जाल्यार कळंगूट हाचे रस्ते कित्याक सारके जावंक ना. 2013 कितें केलें पळय जायकाचें काम सुरवात केलें. तेन्नाच्यान 1 वर्स रस्तो खणून दवरला हांगाच्यान त्या कळंगूट एसोसिएशन वाला. तेन्ना आजून सुद्दां लोकांचें कामांच जावना. पयलीं म्हणटा लोकांनी लिजार हॉटेलां घेतलेलीं आसा, शॉप्सां घेतलेलीं आसा. तिचे सगळें इतलो लोकांनी कळ सोसून घेतली 2013. तेन्नाच्यान ही रस्त्याचे परत फाटीं एकदां येयले विवेकान हे घेतलेले बायट दिले, तुमी हे केल्ले. ताका एक सेवेचो जो टँकर तो मदींच भितर गेलो हेचे टिटोलेनी. आजून सुद्दां रस्ते सारके जावपूच ना. त्याच खातीर आजून सुद्दां जायकाचो हो आमटा डायरेक्ट गोवोरमेंटाक सांगता हो स्कॅम की हांगा आजून सुद्दां रस्तो कशें जायना हेंचे. आतां कितले 10 वर्सां जाले हो जायकाचो प्रोजेक्ट चलता. भितरले कितें घातलें तें आमी नकळो. ते म्हणटा पायपलायन घातली म्हणटा. म्हाका दिसना पायपलायन घातल्या काय घालना ती. कितली वर्सां लागता. आनी आतां कितें म्हणटा थोडी हेल्थ डिपार्टमेंट हॉटेलांक हे घालता 1 लाखाचो फायन मारता. अरे बाबा हॉटेलांक फायन मारपाचें न्हू, गव्हर्मेंटाक फायन मारपाचें म्हाज्या हिसपान जाल्यार. ती सांगपा तेंचें चूक कितें आसा. 1 वर्स तेंच्या एवढ्यांनी त्रास काडले मरे. हांगा हे घालता शॉपां पळय हॉटेलां बंद दवरून. म्हाका दिसता हो स्कॅम आनी बेग्याच्या बेगीन आमी उगड करतलो. आमचो पार्टी प्रेसिडेंटान म्हाका सांगल्या पयर स्कूल आपूण डिटेल घेता आनी आपूण हेका कोर्टान घालता स्कॅम उगडो करून. रस्त्या वयर गेल्या वर्सा कंप्लेंट दिले जुलय 23 24 कंप्लेंट दिले. आयज पासून कांयच जायना. तुमी हिंगा पळयलां आसतलें हे फोडून दवरलेले आहा हे लोकांक मरोंक आनी ट्युरिस्टांक मरोंक. हे कांय आयज पासून कांय जायना आनी कोण रस्त्या वयर कोण पळयना. हो आख्खो रस्तो फ्रॉम कळंगूट एसोसिएशन हॉल टू बागा पासून आख्खो काबार जाल्लो आहा. आनी हे हो सारकें डेंजरस. हिंगासर मेल्या बगर हिंगासर आनी कांय जावपाचें ना. आयज काल गव्हर्मेंट पळयता आसतलो आमचो सीएम हे कोण मोडटले ते उपरांत काम करतले म्हणून हिंगासर. हांव एक मागता आमच्या मंत्र्याचे कांय एक्शन जायना. काल तो ट्युरिस्टांक लागून DGP गेलो म्हणून हांवें आयकलालें आहा. तेणें रस्त्याक लागून PWD वचपाचें रस्त्यार उबे रावपाचें सगल्या लोकांक सांगातान घेवन. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. सद्या कंडिशन यो आमचो सारको यो ट्युरिस्ट हॉटस्पॉट म्हणटा कळंगूट बागा. हे हल्लें तर पयस आनी ट्युरिस्ट तर मरत. आयज काल एक्शन आयज काल कितें जाता ट्युरिस्ट हाडटा आनी हेचेर मारले म्हणटा. पूण रस्त्याचें कंडिशन कोणें पळयलेलें आहा.
रस्त्याचे म्हणजे ट्युरिस्टांची म्हणून विलावल करूंक जायना पूण आमचे रस्ते हे गोंयांत ते पयले पळोवपाक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दुसरी बेतळवाटी विलेजर्स फुटबॉल सर्त जाली. ड्यून स्पोर्ट्स क्लब मांद्रेन युनायटेड क्लब वेर्णाक टायब्रेकरा वरवीं हारयलो. 4-3 अशा गोल फरकांनी हो रंगतदार खेळ सोंपलो. ड्यून स्पोर्ट्स क्लब मांद्रेन युनायटेड क्लब वेर्नाक टायब्रेकरा वरवीं 4-3 अशा गोल फरकान हारून दुसरे बेताळभाटी विलेजर्स कप सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. आयतारा सुके हवामान आसतले जाल्यार सोमारा आनी मंगळारा खातीर IMDन परतून येल्लो अलर्ट दिला. व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी जतनाय घेवची IMDचो सल्लो. आयतारा कांय सुवातांनी ढगाळ मळब जाल्यार कांय सुवातांनी निवळ मळब पळोवपाक मेळटले. फुडल्या सप्तकान हवामानान बदल जातलो. 23 आनी 24 तारखेक IMDन येल्लो अलर्ट दिला. कांय वाठारांत व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. नागरिकांनी फावो ती जतनाय घेवची, हवामान विभागान सल्लो दिला. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 आनी 25 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. आयतारा मळब नितळ, कांय प्रमाणात वाडटली उष्णताय. 23 आनी 24 तारखेक येल्लो अलर्ट. सोमार आनी मंगळारा व्हड पावसाची शक्यताय. लोकांनी रावचे पावसाक तयार. आयतारचे तापमान 32 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.